بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. تحية طيبة لمتتبعي أخبار أوروبا. الموضوع اليوم كما يعني قريته في العنوان هو التسجيل سواء في للدراسة في كندا أو العمل في كندا. موقع مهم حبيت نقسمه معكم، ها هو الموقع. كما قلت ستجدون الرابط كذلك أسفل الفيديو مباشرة، تقومون بالدخول إليه. هذا في الأول كيبيك ريكروت جورني دو ريكروتمون دو ترافايور. هنايا فيما يخص ديكوفري لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل، يعني فيما يخص الوظائف وفيما يخص الدراسة. أنا اليوم حبيت نتكلم لكم على يعني كيف تحصلوا على تطلبوا وظيفة في كندا، ولكن على كما نقول على استعجال نقوم بالدخول مثلا بالنسبة للطلاب اللي يحبوا يدرسوا في كندا. كذلك موجودة جورني دو ريكروتمون ديتيديون، هكذا تقوم بالدخول إليه على السريع. فقط تعطيكم هذه المعلومة. توجور يعني l'entretien en ligne du 19 au 23 octobre. Québec recrute des étudiants à travers le monde. موجودة هنا من 19 ل 23 octobre. Réalisez votre projet d'études à Québec ou ses environs au Canada. Ici en bas vous trouvez le vidéo qui explique comment s'inscrire يعني الإجراءات pour avoir une place باش في للدراسة. تحاولوا تدوا بعض المعلومات. وهنا ثان باريكري ثان هو هنايا راه يعني شرح لكم pour participer c'est très facile. Tout le processus de participation est entièrement gratuit يعني مجانا pour les candidats. À partir du 15 août consultez les programmes. هنايا حاطين le 15 août داروا هذا l'annonce. Du 15 au 14 septembre, complétez et envoyez en ligne formulaire mon profil d'étudiant, un seul formulaire par personne. يعني دائما كل واحد يعني يبعث فورمولير واحد. Et tout doit être fait en français، كل شيء باللغة الفرنسية. Dans la semaine du 28 septembre، يعني لا درتو دركا يعني سارعوا كما نقولوا للتسجيل دوكا. à partir de 28 septembre اللي يعني اللي نجحوا واللي عجبهم لو سي في تاع ريسبسيون، يبعثوا لهم ريسبسيون دو كونفوكاسيون سي فوتر بروفيل اي بري كاليفي، يعني البروفيل تاعك عجبهم السي في والسيره الذاتيه تاع اللي كتبتها. راحين يكونتاكتوك. vous aurez à confirmer votre choix d'horaire et vous serez convoqué pour les entretiens individuels en ligne par يعني via Skype directement. يعني حيبعثوا لك بار ايميل بلي الفوتر بروفيل عجبنا وكل شيء. يقول لك اعطينا التاريخ ولا لا دات ولورير باش نكونتاكتوك اون سكايبي. هذه هي. اون با واذا يعني نجحت بار سكايبي يعني du 19 au 23 octobre entre avec les établissements. ثاني يهضروا معاك الشركات les établissements الجامعات. يكون ثان ان رونديفو بار سكايبي، ويقول لك لازم ديسبوزي اون بون كونيكسيون انترنت، تكون عندك كونيكسيون مليحه. اذا ما كانش عندك وهذا وانا ننصح اللي يديروا اذا كانت عندك كما نقولوا رونديفو ولا عندك هذا لونترونتي انديفيدويل بار سكايبي، ننصح واحد لازم يكون وحده دون اون شومبر في غرفه يعني كالم. هذه هي باش واحد ما يكونش نقولوا في الدار، تكون الهراج ولا يكون في سيبر كافي، ولازم يكون وحده دون ان اندروا تري كالم باش يكونسونطري ويريبوندي على لي كيسيون، يجاوب على هذا فيما يخص الجامعات في كندا. كما قلت
للتسجيل. أنا اللي حبيت نجي اليوم حبيت نقاسمكم هو الموضوع فيما يخص يعني الحصول على عقد عمل. يعني حنايا ندخلوا حنا حبينا الخدمة. Venez vivre et travailler à Québec et ses environs. Découvrez les offres d'emploi disponibles. هنا ندخل. هذه ثاني كاين ان بتي فيديو هنايا واحد 2 مينوت يشرح لكم ثاني كيفاش تحوسوا تسجلوا وتحوسوا على خدمه كي هاي. هنا باريكري بور بارتيسيبي ثاني كذلك تري فاسيل ابارتير دو 15 اوت كيما قلت لك. هذا نفس الشيء مع الدراسه. دو 15 و 14 سبتمبر كري فوتر بروفيل. لازم هنايا ما تدخل mon compte Québec en tête pour postuler les postes qui vous intéressent. Voici un tutoriel pour créer votre profil, soumettre votre candidature. تدخل إذا حبيت تشوف كيف يخدموا un profil. هنا attention, vous devez compléter votre profil en français, toujours en français. Dans la semaine du 28 septembre كما قلت لك إذا البروفيل تاعك يعني عجبهم vous recevrez يعني une convocation. Du 5 au 9 octobre, les entretiens d'embauche. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué pour des entretiens d'embauche en ligne. Les entretiens هما أرباب العمل راح يهضروا معاك en ligne via Skype directement avec des gestionnaires des entreprises مع الشركة اللي راح تخدم فيها. À vous CV. Notez que vous devez impérativement remplir votre profil et votre CV en français. Profil ou CV. Donc en bas en ligne تعمر le profil تاعك. Vous remplissez votre profil et le CV تاعك لازم يكون en français et avec un système québécois. يعني CV canadien يختلف على السي تاع السي في اوروبيا ولا سي في في البلدان العربيه. Donc regardez une vidéo explicative comment يعني concevoir un CV selon les normes québécoises. هنايا تدخل ما حبيش ما ندخلش ما نضيعوش الوقت. يعني vous appuyez sur le lien ويشرح لك كيفاش دير ان سي في كيبيكوا يعني باش ما تغلطش. À noter, vous pouvez poser votre candidature sur plusieurs postes correspondant à votre profil. يعني الخدمة تاعك ولا le diplôme تاعك et à votre expérience professionnelle. Mais vous ne pouvez postuler qu'une fois par entreprise. يعني l'entreprise il a دايرة plusieurs jobs. tu as le droit عندك الحق واحد في البوست واحد يعني في شركة واحدة دوموندي ان بوست واحد. ولا حبيت دوموندي ان بوست واحد آخر يعني طلب عمل واحد آخر في dans une autre société يعني في شركة أخرى. هذه هي مكتوبة هنا. كل تو اي انسكري يعني موجود كل شيء هنايا. Comment bien vous préparer pour un entretien d'embauche en ligne كما قلت. Préparez votre candidature, assurez-vous de bien comprendre l'offre d'emploi. Analysez votre profil pour adapter votre candidature à l'emploi offerte. Rédigez votre profil en français كما قلت. Étudiez et perfectionnez votre français avant يعني l'entrevue. لازم تكون عندك la langue française تاعك تكون bien. Au besoin, apprenez le vocabulaire spécifique. يعني تعمل du vocabulaire spécifique au secteur d'activité de l'entreprise. Planifiez votre projet, informez-vous sur la ville de Québec. يعني اسكو تعرف Québec parce que راح يسألوك على Québec en ce qui concerne l'économie في Québec, la culture, les traditions. هذه ما يقولوا لك. Visitez le site l'entretien et soyez bien préparés et répondre aux questions qui vous seront posées. Préparez votre entrevue d'embauche en ligne.
prévoyez le temps nécessaire, un espace sans éléments يعني, perturbateurs ni bruit qui pourrait nuire à votre entretien. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion كما قلت تكون عندك une bonne connexion في ذاك يعني في الموعد اللي يديروا معاك via سكايبي تكون في ان اندروا تري كالم بون كونيكسيون دينترنت ما يكونش تقطعات ولا يعني هذه ما تضيعش الفرصه كما قلت وهنايا هنايا اون با tu vas appuyer sur je postule. Si j'appuie sur je postule, lieu des entretiens d'embauche, domaine le domaine d'éducation, expérience, niveau connaissance en français, niveau connaissance d'anglais. Voilà. Et en bas, vous trouvez analyse. Toujours الخدمات اللي يحوسوا عليهم. يعني la plupart dans la programmation. Analyse programmeur, net, analyse d'affaires, technologie de l'information, analyse fonctionnelle, analyse fonctionnelle assurance, expert en DIF OPS, architecte en infrastructure technologique, architecte en sécurité, analyse d'affaires, analyse en assurance qualité, analyse fonctionnelle, charge de projet, Scrum Master, développeur Java, ça c'est toujours la programmation, opérateur en transformation alimentaire, administrateur de base de données, spécialiste infonuagique cloud computing, analyse Office 365, spécialiste en infrastructure technologique, gouvernance d'intégration, et غير ذلك. Architecte logiciel, architecte de sécurité, analyse fonctionnelle, administration système Linux, analyse organique programmeur, programmeur Java, et ensuite le 2, le 3, le 4, c'est les sites وهنا تختار نتايا le diplôme تاعك وتابوي كونيكتيفو et vous remplir le profil تاعك le CV تاعك يكون يعني le système كما نقولوا كيبيكوا وهذا مكان يعني le diplôme تاعك ما ترادويزي اون فرونسي كلشي يكون عندك جاهز السي في تاعك في الفلاش ديسك وتعمل الفورمولا واذا كما قال لك البروفيل تاعك عجبهم رايحين يكونتاكتوك بار سكايب. هنايا عندهم هذا لو ديلي سي جوسكا لا فين دو سبتمبر منا دوكا تسجل بالنسبه لي زيتيديون ولا لي شيرشور دو طرافاي يعني اللي يحوسوا على الخدمه يحوسوا على الوظائف وريت لكم في السيت ولا اللي حابين يدرسوا في الجامعة من الجامعات الكندية. هذا هو السيت اللي حبيت اليوم نقسموه معكم. فيه كل شيء لازم تكون عندك كما قلت لك كل شيء مشروح هنا في هذا السيت. حبيت فقط نقسمكم السينما مو قادر نقسمكم غير نعطيكم غير لو سيت باسكو توتي فاسيل هي كل شيء مكتوب اون فرونسي وكاين حتى دي فيديو كما تشوف بالنسبة اللي حاب كيف يسجل بالنسبة لي زيتيديون ولا لي شيرشور دو طرافاي اللي حبسوا على الخدمة مثلا كاين فيديو كيفاش تسجل ولكن سي تري فاسيل كما قلت لك تعمر لو بروفيل تاعك اي لو سي في اي تيليشارجي من بعد تيليشارجي لو ديبلوم تاعك لي ديبلوم تاعك ليكسبيريونس اذا كانت عندك خدمة خدمت في ذاك في المجال تاعك تيليشارجي تو et vous attendez إذا مثلا إذا بعثوا لك ان كونفوكاسيون راك يعني عندك لا شونس وإلا بعثوا لك كونفوكاسيون صافي دير مع البروفيل تاعك عجبهم وكما قلت
راحين يديروا معاك بارسكيب. وان شاء الله يعني كل واحد ان شاء الله اللي حب عنده يعني الامنيه ان شاء الله ربي يحققها له، وحظ سعيد للجميع ان شاء الله. وهذا هو اليوم موضوعنا اليوم، هذا هو حابين نقسمكم مع هذا السيت باش يستفادوا منه الناس ان شاء الله. هذا هو موضوعنا اليوم ان شاء الله. اذا عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه فلا تبخلوا علينا بزر لايك باش تشجعوني نعطي لكم دائما حاجة اللي تفيد الناس إن شاء الله في أي مجال. وإذا كنت أول واحد شاهد هذا الفيديو ما عليك الاشتراك كذلك في القناة ليأتيك إن شاء الله كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله. هذا ما كنت أريده اليوم أن أقاسمه معكم. حظ سعيد للجميع إن شاء الله، ربي يوفق كل واحد، وربي إن شاء الله اللي عنده أمنية ربي يحققها له إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.